कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणीया समरं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते किलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् सुरारिनिर्जरं नटादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परनां जानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री गुरुचरण सरोज रजनी वर्णौ रघुवर विमल सचोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सतवार पठ कर जोई चोटगी बंदी महासुख हो देवता చతుర్విధ పురుషార్థే ఫలసిద్ధ్యర్థే జపయోగః ఆయన ఇచ్చాడు అది అక్కర్లేదు అది కూడా అక్కర్లేదు అతి మధుర చాప అది చదవండి ఆ శ్లోకం చదివేసి ఇంకా కకార రూప కళ్యాణిలో అదే చదివేసి ఐగ్రీవ వాచానేసి అతి మధుర చాప హస్తం పరిమితం మనగాన సౌభాగ్యం కరుణామయ కరుణామి సుందరీం వందే హయగ్రీవో వాచ కకార రూప కళ్యాణి కళ్యాణ గుణశాలిని कल्याण शैल निलया कमनीय कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृत सागरा कदंबका नवासा कुसुम प्रिया कंदर्प विद्या कंद महालक्ष्मी महासारस्वती प्रभा इष्टकामेश्वरी कुर्यात् विश्वश्री विश्वमंगलम षोडशी पूर्ण चंद्राभा मल्लिकार्जुन केहिने इष्टकाम्या श्री कुर्यात् जगन्निरोग शोभनम जगद्धात्री लोकनेति मात्रे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासारस्वती प्रभा इष्टकामेश्वरी कुर्यात् विश्वश्री विश्वमंगलम षोडशी पूर्ण चंद्राभा मल्लिकार्जुन गेहिनी इष्टकामेश्वरी कुर्यात् जगन्निरोग शोभनम जगद्धात्री लोकनेत्री सुधा निष्यन्ति सुस्मिता इष्टकामेश्वरी कुर्यात् लोकं सद्बुद्धि सुंदरम परमेश्वर वालभ्या दिव्य सौभाग्य सुप्रभा इष्टकामेश्वरी दद्यात् मांगल्यानंद जीवनम श्रीमात्रे नमः।